अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे लेक्चर चल रहे हैं मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस तारीख के आईने में। लेक्चर नंबर 2, हैकल सुलेमानी की तामीर किसने करवाई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को शिकस्त देकर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने इन्हें नबी तस्लीम कर लिया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से इसको मुकम्मल करवाया और उसी दौरान में आपकी वफ़ात भी हो गई। इस वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बख्त नसर कौन था और उसने क्या ख़ास काम किया था? बाबल के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना भी साथ लेकर चला गया। हैकल सुलेमानी दोबारा कब तामीर हुआ? सेप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया। यहूदी और ईसाई कौमें कब बनी? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ुबिल्लाह यहूदियों ने नाजायज़ औलाद और क्या-क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें बन गई, एक यहूदी कहलाए और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्या साजिश की थी? यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाना चाहा और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास जो है उठा लिया। इसका ज़िक्र सूरत आल इमरान में आता है। और ईसाई जो इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं, जो भी यहूदियों ने साजिश की थी और जिस बंदे ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी की थी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में तब्दील कर दी और उस शख्स को जो है सलीब चढ़ा दिया गया था। और जो आज दुनिया में जितने भी ईसाई हैं, उनका अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, वो सलीब चढ़ गए थे, लेकिन हम मुसलमान हैं। कुरान पाक में सूरत आल इमरान में इसका ज़िक्र भी आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया था। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब दज्जाल दुनिया में आ जाएगा, तो तब अल्लाह ताला आसमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में दोबारा भेज देंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही दज्जाल को कत्ल करना है और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है दुनिया में रहना है और उन्हें तभी मौत आनी है, क्योंकि जो रसूल होते हैं, उन्हें हमेशा तभी मौत आती है। हज़रत ईसा की भी इधर शादी होगी, उनके बच्चे होंगे और वो वाहिद वक़्त होगा इस दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी है क़यामत तक, बेहतरीन दौर होगा, बाबरकत दौर होगा। हर चीज़ में बरकत होगी, कोई ज़ुल्म और सितम नहीं होगा। जितने भी दुनिया में ईसाई होंगे, वो सारे भी मुसलमान हो जाएँगे। तो इसलिए जो है जैसे ही दज्जाल का ज़ुहूर होगा इस दुनिया में, वो दुनिया में आएगा, तो उसको कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में जो है दोबारा भेजेंगे। टाइटस रूमी कौन था और किस ईस्वी में इसने यरूशलेम पर हमला किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर जाने के बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें हुई। फिर ईसाई रूमी सिपहसालार जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि उस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहाँ यहूदी जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और रो रो कर दुआ करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहाँ गायब हो गया। जनरल टाइटस रूमी ने कितने यहूदियों को कत्ल किया और गुलाम बनाया? उसने एक दिन में 1,33,000 यहूदियों को कत्ल किया और 67,000 को गुलाम बनाया। इतना अरसा यहूदियों का फ़लस्तीन में दाखिला बंद रहा, पौने 2000 साल। आप लगा लें तकरीबन 2 सदियाँ, क्योंकि 100 साल हो तो 1 सदी होती है। तो पौने 2000 साल तक यहूदी जिला वतन रहे और वो फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हो सके। बनी इसराइल में कितनी सदियाँ नबूवत रही और उनको कितनी इल्हामी किताबें दी गई? बनी इसराइल जो है वो अपने वक़्त की एक अज़ीम कौम थी, जिसके अंदर कई सदियों तक मुसलसल नबूवत रही और इनको 3 इल्हामी किताबें दी गई। नंबर 1 तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, नंबर 2 ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को और नंबर 3 अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। यहूदी आखिरी नबी का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? जनरल टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर अरूज बख्शा जाएगा। सूरत बकरा आयत नंबर 40 में अल्लाह फरमाते हैं
اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اپنا وعدہ کرو، پورا کرو تو میں تم کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اسی ضمن میں کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو تھی خبر موجود تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ نبی مبعوث ہوں گے۔ اس وجہ سے جو یہودی ہیں وہ پھر جب ٹائٹس رومی نے انہیں قتل کیا اور وہ جیلا وطن رہے تقریباً پونے 2000 سال، فلسطین نہیں جا سکے، تو پھر زیادہ تر یہودی جو ہے مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس ٹائم مدینہ میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو یہودی وہاں اللہ کے نبی کا ویٹ کر رہے تھے، آخری نبی کا ویٹ کر رہے تھے۔ اور بہت سے صحابہ کرام جو مسلمان بھی ہوئے تھے نا، تو انہیں ساری نشانیاں یہودیوں نے بتائی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور جو تھے عیسائیوں کی کتاب میں بھی موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد موجود تھا، یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ سورہ تحریم میں، کہ ان کی کتاب میں تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے مبعوث ہوئے، تو یہاں سے یہودیوں کا جو ہے مسلمانوں سے ضد والا معاملہ سٹارٹ ہو گیا، اور تکبر والا ان کا معاملہ سٹارٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو موسٹلی انبیاء کرام تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے آئے، تو یہ آخری نبی کیوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے آگے؟ اب دیکھا جائے تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپس میں تو دونوں بھائی تھے نا، تو یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی تھی، وہ اللہ کے نبی کا ویٹ کر رہے تھے۔ جب آخری نبی اللہ نے ان کو مبعوث کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں جو وضاحت بھی کی گئی ہے، تو جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آ گئے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے تھے، تو وہی یہودیوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ آخری نبی پہ ایمان لا کے اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ جنرل ٹائٹس رومی کے یہودیوں پر حملے کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تقریباً 500 سال بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے اختلاف کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا، جس کی وجہ سے یہودی جو ہے مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، آخری کیوں اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آگے؟ اور وہی ان کی جو ضد تھی، ان کی جو ہٹ درمی تھی، وہ آج تک دنیا فیس کر رہی ہے۔ اور آج بھی جو ہے یہودی عیسائیوں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ کو شہید بھی اسی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور مسجد اقصیٰ کی اللہ تعالیٰ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔